তো প্রথম দিন কামে আইয়া এই বেড সেট গুছানি সব গুছাইতেছি, এটি সব গুছাইছি। তো গুছাইছি এটি তো কাম লাগিয়েছে। আর আরেকজন লাগছে বাথরুম পরিষ্কার করতো। ঠিক আছে, এই যে আমি ইয়ের নামটা দেখছো নাম কইতাম। তো দেখতে কটা রুম পরিষ্কার করি আর কেমনে কিতা নাম ড্রয়িং रूम ड्राइंग। क्या बोलूँ मैं, सब है इसमें, सब है, लाइट मट सब है। हाँ, नीचे का व्यू समझा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है नीचे का व्यू। हिंदी ज़्यादा नहीं आता। लिफ्ट आइटम नीचे क्लीन करूँ एक जिनिस नहीं आसी स्वप्ने मनी से। तो ये रूम आईसी ये दादा लोग चेन्नई आसो मजा आसे। तो खाली बेड गुछानी और किछु ना, फ्लोर वाशरूम बेड शेष और किछु ना। कास्टमार सार्विस आबार तुम्हार इया देबो टिप्सও दे। डेली 1-2 टिप्स। लिप দিয়ে আইছি এনে কালকা কিটা ইনার না কিটা হইছিল কালা বাট কিটা কালা বাট হইছিল এনে। আর আমরা কিচেন রুম হইছে এটা কি আইসিম রে किचन रूम ये बात है तो यार बैठा खड़ा पका रही है और कुछ नहीं है भाई। इतना खबर पेश तो लिफ्ट कत बार जानी लिफ्ट उठ लगे निजे जानी ना ये खुलबो कोने लिफ्टटा ওই খুলছে কত বাজে নি উঠন লাগে নিয়ে যায়নি না। কি করছো রে? এই চেন্নাই, হ্যাঁ চেন্নাই বাথরুম ক্লিন করি। মজা লাগে না? কার কন্টাক্ট আইছিল? হ্যাঁ কন্টাক্টার ইয়া চিরঞ্জীবী জানতে নি? বুড়ার ভালো ভালো। বেতন কিরকম ভাই? বেতন তো কোনো ফিক্সড হয়েছে না। কাম শেষ? কি কাম করলাম বড় বড় ভালো বাথরুম সব কোন লাগছে না। কাম করলি সব নাই তো ভাই। চুরিদার করছ না, কাম না করস নাকি? এটা তো একটা কাজ, কাজ নাকি এটা? এই কোনটা একটু ফাইনে দিও। সাইড কর না তোর কিছু না।